Okay, mayong hapon mga ka-baby og sa akong mga partner nga mga followers nako og hingpit nga naga-follow kay Baby Shane. Mayong hapon ninyong tanan-tanan og welcome diri sa atong vlogs. Mayong hapon. Welcome mo diri tanan-tanan og mayong hapon ninyong tanan-tanan. So magsugod na ta karon og panghatag og kombi. So ang migawas karon ha 634. So minti na to 684 nya 634. Sayang no, pero okay ra na mga kabibi. Pinaka-best nato karon. Ang last to nato kabalo naman muon sa last to nato, di ba? Gihatag naman to nako 91, 16 og 96. Di gyapon na nato biyaan mga ka-baby loves, ha? Og 69. So mao na siya ang mga last to nato karon. Ana. Yes, daog ta karon mga ka-baby, daog na ta. So sa tanan